Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Oke, di video kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum saya menjelaskan kisahnya, saya akan membacakan teksnya dalam bentuk bahasa Arab terlebih dahulu dan kemudian saya akan mengartikannya. Wulida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyati aw thalithati min 'amil fil wa huwa asgharu minan nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi sanatain wa qad kana mahbuban fil jahiliyah li'annahu kana rajulan aminan kariman tayyibal akhlaq hasana suluki fahuwa lam yashrabu khamra fi hayatihi wa lam yasjudu li sanamin abadan. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nasa ila al-Islam fataraddada al-kathiruna illa Abu Bakar As-Siddiq faqad aslama duna taraddudin wa kana awwala man aslama min ar-rajuli wa kanat as-sayyidatul Khadijah awwala man aslama minan nisa. Amma awwala man aslama minas Saiban fahuwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq li'annahu saddaqahu indama akhbarahu biqissatil Isra'i bihi laylan minal Masjidil Haram fi Makkah ila al-Masjidil Aqsa fi Baitil Maqdis haitsu qala ta'ala subhanalladzi asra bi'ibadihi laylan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlaha linuriyahu min ayatina. Jahada Abu Bakar fil Islam bimalihi fashtara ba'da man kanat tasta'buduhum Quraisy wa tu'adzibuhum wa a'naqahum mithlu Bilal bin Rabah kama jahada fil Islam binafsihi faqad hajara ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kana al-kuffar yabhathuna anhuma fi kulli makanin liqatlihima. Kana Abu Bakar rafiqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi silmi wa fil harbi wa indama mata an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaraba al-kathiruna wa lam yusaddiquna anna an-nabiy qad mata. فخرج إليهم أبو بكر وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اختار الصحابة أبو بكر خليفة بعد رسول صلى الله عليه وسلم فكان خليفة عادلا أعاد المرتدين إلى الإسلام وجمع القرآن الكريم وبدأ Fathu Syam wal Iraq fi khilafatihi. Dan kemudian saya akan mengartikannya per teks demi teks ya. Di teks yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda sekitar 2 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang dicintai di masa jahiliyah karena beliau adalah seorang yang terpercaya, mulia, bagus akhlaknya dan juga bagus cara berfikirnya. Beliau sama sekali tidak pernah meminum khamar dan tidak pula menyembah berhala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam, akan tetapi kebanyakan mereka ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh beliau langsung masuk Islam tanpa ragu. Maka beliaulah orang yang pertama masuk Islam dan dari kalangan lelaki. Dan Sayyidah Khadijah wanita pertama yang masuk Islam. Adapun dari kalangan anak-anak yang masuk dalam Islam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi gelar pada Abu Bakar As-Siddiq karena beliau membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memberitakan dengan kisah bahwasannya Rasulullah diperjalankan oleh Allah dalam suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah hingga ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata,
Maha suci Allah telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dan orang-orang kafir mencari keduanya di setiap tempat untuk membunuh mereka berdua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selalu menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat damai dan di saat perang, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat. Manusia pada saat itu mereka goncang dan tidak percaya bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Maka keluar Abu Bakar menemui mereka dan berkata kepada mereka, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia hidup dan tidak akan mati. Para sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah khalifah yang adil, mengembalikan orang-orang murtad ke agama Islam. Dan beliau pun mengumpulkan Al-Quran yang mulia dan membuka negeri Syam dan Irak di masa khalifahannya. Mungkin cukup sekian kisah tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.